Bonjour, donc aujourd'hui on va préparer la focaccia. Donc c'est un pain italien garni. donc السلام عليكم. اليوم غادي نوجدوا العجينه يسميوها الخبزه خبز يسموه لا فوكاسيا. هي تجي ديريها بالفرينه زيت زيتون، ومن بعد ديري تشبحيها بواش حبيتي، زعما ديري لا غارنيتور اللي تحبي. وسما تحبي ديري غير الزعتره ولا الزعتر، الاكليل الجبل، لو روماران، الخضر اللي كان عندك كيما حبيتي. غادي تفهمي من بعد كي نوجدها، غادي تشوفي كيفاش نديرها ومن بعد ديريها كيما تحب. هي لازم تعجني مليح العجينه باش تنجح لك، وخاصه هي لازمها بزاف زيت زيتون. لازم يكون عندك زيت زيتون اللي تكون من نوع جيد. Donc pour préparer la focaccia, on a besoin de la farine, d'huile d'olive, de la levure. Donc pour les ingrédients, vous allez les trouver en dessous de la vidéo. Donc moi je vais mettre 500 grammes, j'ai déjà préparé au fait, j'ai mis 500 grammes de la farine, une cuillère de la levure boulangère, donc une cuillère ou deux de l'huile d'olive et de l'eau et de sel bien sûr. Donc il faut pétrir une dizaine de minutes. Il faut avoir une bonne pâte bien molle. دونك تعجني العجينه ديالك لازم لك 500 غرام نتاع الفرينه، مغرف ولا زوج تاع زيت زيتون، باسكو نحتاجو بزاف زيت زيتون من كي نبداو نحضروها غادي تشوفوا في لا فيديو. نحتاجو الخماره، مغرف نتاع الخماره نتاع العجين، مغرف صغير مع شويه سكر، ذوبيه في الماء، الملح والفرينه. Donc commencez à mélanger d'abord la farine avec le sel, et après mettez la levure boulangère dans un petit peu d'eau tiède et ajoutez tout doucement et mélangez. Donc voilà, et après mettez la pâte en boule et laissez reposer une vingtaine de minutes. Donc voilà, votre pâte elle doit être bien pétrie. دونك لازم تعجنيها مليح العجينه ديالك، ومن بعد تخليها ترتاح، دير لها شويه الزيت وتخليها ترتاح. donc mélangez les 500 grammes de farine, les 2 cuillères d'huile d'olive, le sel, rajoutez la levure boulangère avec mélangez avec de l'eau tiède, avec une petite pincée de sucre bien sûr, et après mélangez bien, et après pétrissez pendant une dizaine de minutes. Il faut bien pétrir pour obtenir une pâte bien souple. Donc mélangez bien et après mettez la pâte en boule. Donc la pâte elle doit être bien comme ça, bien molle. دونك لازم لاباط ديالك تكون مليح رطبه هكذا كيما راكي تشوفي في لا فيديو. كي تعجنيها لازم تكون هكذا وتخليها ترتاح 20 minutes. Donc laissez déposer dans votre pâte dans un bol et laissez reposer pendant 20 minutes à une demi-heure. Donc pour la garniture, on a besoin de au fait, moi je vais mettre les petites tomates cerises. Et après, chacun met ce qu'il veut. En fait, pour la garniture, vous pouvez mettre seulement le romarin ou le thym, comme vous le souhaitez. En fait, chacun garnit à son goût. Donc, vous pouvez garnir avec des tomates cerises, des poivrons. Moi, j'ai choisi un poivron jaune. En fait, j'ai pris des poivrons de couleur. Des oignons aussi. En fait, vous prenez ce que vous voulez. Voilà, des olives, vous pouvez mettre des olives aussi. Donc chacun garnit comme il le souhaite. Et comme je vous ai dit bien sûr au début, on a besoin de l'huile d'olive. Donc pour réussir cette focaccia, donc il faut avoir une bonne huile d'olive. Donc on va commencer à préparer.
Donc, une fois votre pâte bien reposée, une petite demi-heure. دونك كي ترتاح العجينه ديالكم تكونوا خليتوها ارتاحت نص ساعه، من بعد غادي نديروها في البلاطو وتحلوها، ومن بعد غادي نديرها قبلتكم هكذا. من بعد نديرو زيت زيتون، شويه زيت زيتون دون ان بتي بول مع الماء، زيت زيتون مع الماء مع شويه ملح في البول هكذا، ونبداو نديروها بالاصابع. غادي نوري لكم كيفاش تديروها. On va préparer pour la pâte dans un petit bol comme ça de l'huile d'olive. Donc on va mettre 5 ou 6 cuillères d'huile d'olive avec un petit peu d'eau et du sel. Donc on va rajouter un petit peu d'eau. Donc j'ai bien mis l'huile d'olive et je vais rajouter s'il le faut. Et on va rajouter du sel. بعد ديري الملح مع زيت زيتون وتضيف له شويه نتاع الماء. تخلطيه مليح مغرف صغير. تخلطيه مليح زيت زيتون مع الماء مع الملح، وغادي نديروه ضفت الماء لزيت زيتون، هي غادي نديرو به العجينه ديالنا. Donc mélanger un peu d'eau avec le sel, avec l'huile d'olive donc dans le petit bol, et après on va étaler la pâte et on va faire avec les doigts, on va appuyer avec les doigts fortement et on va mélanger, verser le mélange de l'huile d'olive et de l'eau et le sel. كما قلت لكم كل واحد ويحضر لا غارنيتور اللي يحب. تقدروا ديروا بالبصله، تقدروا ديروا بالفلفله، فلفله خضراء حمراء، كيما اللي كان عندكم في الدار. تقدروا ديروا غير بالزعتر ولا اكليل جبل بالطماطم. كل واحد يدير العجينه ديالو لا غارنيتور ديالو باش يحب. غادي نفوتوا للتحضير. فوالا راني درت العجينه في البلا. ديروا العجينه في البلا ديالكم هكذا، ايا ومن بعد ديروها بحلوها باليد وعصروا مليح بالاصابع. Donc ouvrez bien votre pâte dans le moule déjà huilé, et après appuyez fortement et verser un petit peu de mélange. Donc on va rajouter un peu, hop, voilà, on va rajouter tout doucement. Donc il faut bien huiler la pâte, il faut bien appuyer avec les doigts fortement. لازم تعصري مليح بالاصابع، تعصري مليح وتضيفي هذاك الميلونج نتاع زيت الزيتون مع الملح مع الماء، ولازم تعصري مليح باش يدخل هكذا. تعصري مليح، هذا هو السر نتاع النجاح ديالها. il faut bien appuyer avec les doigts en ajoutant l'huile d'olive, le mélange de l'huile d'olive avec l'eau et le sel. Donc il faut bien fortement تعصري مليح، لازم تعصري مليح هكذا، وتكتري زيت الزيتون. لازم تكتري كيما راكي تشوفي، هاني كترت زيت الزيتون درت، اما لا لازم تكتري. ومن بعد عاد نديرو لا غارنيتور. تقدري ديري غير vous pouvez mettre seulement pour la garniture, vous pouvez la garnir seulement avec les herbes ou des graines ou ce que vous souhaitez. Vous pouvez la laisser comme ça aussi, seulement avec l'huile d'olive.
comme vous pouvez la garnir avec les légumes de votre choix. Ce que je vais faire moi, je vais mettre poivron, tomates cerises et voilà. Donc par contre il faut bien préparer la pâte, voilà, comme ça, et elle soit bien nourrie d'huile d'olive. Donc bien mettre beaucoup de l'huile d'olive. Donc chacun décore comme il le souhaite. كل واحد يدير لا غارنيتور كيما يحب. Donc ça reste au choix la garniture. Je vais continuer tout doucement. Voilà. Donc ها هو الصيني ديالي واجد، الخبزه واجده، لا فوكاسيا. دونك غادي نديرها في الفور. Donc voilà, j'ai fini de décorer. Voilà, je vous montre. Donc chacun décore comme il le souhaite. Moi j'ai mis des tomates cerises, des poivrons, même de la betterave. J'ai mis 2 romarins, 2 thym. Donc كل واحد يدير واش يحب. انا درت الفلفل، درت حتى البيتراف، درت البصله، درت لي طماطم هذيك اللي صغيره، الزيتون. vous pouvez mettre même les olives. Donc ça reste au choix, donc et au goût bien sûr. Donc il faut bien surveiller la cuisson. Donc une fois décoré, vous pouvez mettre le plat, donc qui est le plat au four, donc enfourné, et enfourné pendant 20 à 30 minutes. Donc la pâte elle doit être, ou la falochia elle doit être bien dorée. Donc لازم تكون ذهبيه العجينه كي طيب، لازم تكون ذهبيه. لازم كي ديرها طيب من 20 حتى 30 دقيقه في الفور. تكون سخنتيه على 200 درجه. donc préchauffer le four à 200 degrés. Donc et après enfourner donc 20 à 30 minutes. Voilà, la focaccia bien cuite, bien dorée. Donc ça après 30 minutes de cuisson. Donc ça dépend de votre four. Donc soit 20 à 30 minutes, ça peut aller jusque 35 à 40 minutes, ça dépend de votre four. De préférence l'enfourner dans un four avec la chaleur tournante. Mais sinon n'importe quel four pardon, peut faire l'affaire. Donc il faut qu'elle soit bien dorée. Voilà, comme vous le voyez. Donc الفوكاسيا نتاعكم لازم تطيب في فرن على حرارة 200 حتى ل 210 نتاع دوغري، ولازم تكون لا شالور تورنونت. سينو ما كانش عندكم الفرن تاع لا شالور تورنونت، نيمبورط كال فور ديروه فيه، تشعلوه من الفوق ومن التحت وديروه 200 درجة. لازم تكون ذهبية كما راكم تشوفوا هكذا. طيبوها مليح، راه عادة سخونة سينون. دونك لازم تكون ذهبية. هي هاد الخبزة إيطالية سميوها لا فوكاسيا. دونك ما تنسوش تسيوها، تجي لذيذة بزاف. Voilà, je vous montre. Donc je vous dis à bientôt, bonne dégustation. نقولكم بالصحة والهنا. N'oubliez pas de liker ma vidéo. Donc abonnez-vous si vous l'avez pas déjà fait. Donc ما تنسوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي. نقولكم بالصحة والهنا، بون ابيتي. وما تنسوش تابونيو اللي كان راكم عاد ما درتوش ابوني لي فيديو ديالي باش تشوفوا لي فيديو اللي قادمين. Donc j'ai oublié de vous dire que si vous souhaitez que la pâte elle soit plus épaisse, vous pouvez le faire. Moi je préfère la pâte fine.
Donc il faut qu'elle soit bien croustillante. لازم تكون تقرمش العجينه، تقرمش وتكون ذهبيه كما راكم تشوفوا في الصوره. ولا حبيتوا ديروا العجينه غليظه ديروها، انا نحب العجينه اللي تكون فين هكذا رقيقه. دونك لازم تكون هكذا عجينه رقيقه باش تجيكم شابه بزاف. دوك تجي لذيذه فيها اللذه دي زيت الزيتون مع الملح، تجي لذيذه بزاف وتجي تقرمش بالصحه والهنا. دونك elle est croustillante, très très délicieuse. Donc n'hésitez pas à l'essayer et je vous dis à bientôt. Donc c'est la focaccia, donc n'hésitez pas à l'essayer. À bientôt, bonne dégustation. Salam alaikum, ila liqa.